and we learn on basic command line, and then like what I mentioned just now, and then we learn how to know our network structure. Okay, for example, how to know our IP address, our DNS, our gateway IP address, our MAC address, and so forth. Okay, and then tengok kat sini, okay, dia lebih besar. And then how to understand, okay, macam mana nak tahu IP address tu semua is by using IP configs. Then we will proceed with ping request, okay, ping request. So once you dah tahu IP address you, macam mana pula kalau you nak tahu IP address server-server lain, ataupun macam mana kita nak tahu IP address Google, UiTM punya server, ataupun Lazada punya server, Facebook punya server. So by simply using ping request, okay, right. Kat sini nanti kita akan apply packets yang kita dah belajar tu, chapter 1, okay. And next we will learn on trace routing by using tracert. Okay, tracert ni membolehkan allow us to understand where are our packets going through throughout the network. For example, every day in our everyday life we simply type facebook.com, google.com, betul tak? So actually kita nak tengok by using tracert, okay, by using tracert we will get to know, we will know where is the line ataupun the highway ataupun the hops, kita panggil hops yang packets kita lalu. Adakah daripada UiTM bila kita buka Google, packets kita terus pergi Google, kan? Kita search on Google, Google bagi result, terus result tu datang kat kita. Kita nak tengok adakah packets kita ni ada lalu Shah Alam ke, lalu Uganda ke, lalu Sri Lanka ke, lalu Bangladesh ke, barulah dia sampai ke Google punya server, kan? So dekat situ kita boleh pakai tracert. Okay kelas, so hari ni kita these are the things that we will learn for today's. You got it? Cuba nampak Okay, so ini kita punya course syllabus yang kita dah janjikan. Actually in week 2, okay, actually kita dah masuk types of attack. So maksudnya kita miss one chapter lah. Okay, let's begin with our lab session. Okay, so in understanding our network, adakah kita pakai browser? Tak, kita tak pakai browser. Kita pakai CMD, okay, type CMD ataupun command prompt kalau you all pernah biasa, command prompt. Okay, this is my command prompt. Okay, semua nampak saya punya command line? Nampak Alright. Nampak saya. Okay. Oh, baru tiga saja yang share screen. Okay. Alright, so this is our command line. Okay, so kalau you kelas dengan OS actually dah belajar. So tapi tak apa, kita recap Okay, so this is our command line. Okay, so basically kita sekarang berada di C folder and under users folder. So ada C partition under users folder. Dalam users folder ada Azizi, betul tak? How about kalau saya nak back, okay, back kepada users folder. Okay, saya akan type cd ... Okay, ini yang paling simple lah, cd ... Okay, how about kalau saya nak back to C, saya akan type juga c ... So sekarang ni saya dah berada di C partition. How about kalau saya nak tukar partition D, okay, by simply type D double colon, kita berada di D. So now saya berada di C atau berada di D. Saya nak pergi ke C, saya buat double D. Okay. So kenapa kita kena tahu ni? Sebab nanti bila kita pakai SQL injection,
CP injection per command line ke, nanti kita akan cari folder SQL injection kita tu. Dalam folder SQL injection tu ada file, okay, Python file yang kita kena run. So that's why you kena, biasanya kita nak backward to the previous folder ataupun nak access folder. So macam mana kalau kita nak access folder? Okay, so before that saya kena tahu dulu apa ada dalam C ataupun apa ada dalam D, betul tak? So okay, ini tak best lah, dia ada program file saja kan. So let's say saya masuk B, dalam B saya kalau rasa serabut, kita boleh type CLS untuk clear screen. So now saya berada di D balik. Okay, now kalau saya laju bagi tahu so saya berada di D, dan macam mana saya nak tahu apa ada dalam D? Saya type dir, iaitu directory. So dalam bila kita type dir ni, dia akan tunjukkan what are the things yang ada lah dalam D ni. So macam mana kalau saya nak access folder? Macam mana saya nak access folder? Saya type cd followed by video. Okay, sebab saya ada video kat sini kan. Okay, cd followed by video. Rasa video ni folder kot. Okay, bukan folder. Okay. Okay, cuba masuk, let's say Google Drive lah. Google Drive saya. Okay, cd followed by Google. Okay, kalau nak type sometimes panjang kan. You just type cd GOO, tekan tab, nanti dia akan tolong type. Okay, following? Okay, and then tekan, and then now saya berada di Google Drive kan. Kita type cd followed by Google Drive, saya berada di Google Drive. So saya nak tahu apa ada dalam Google Drive, saya type dir. So dekat sini ada banyak lah file saya kan. So ni berada dalam Google Drive, and then saya type lagi dir, and then saya ada jumpa banyak folder lah. Okay, so let's say kalau you nak access sesuatu folder tu okay, let's say kat sini ada file kan. Macam ni kalau saya nak access file ni, by simply type smp, tekan tab. So kalau nak buka file, dia tak perlu cd cd tu for directory is for folder. Okay, kalau nak open the file, PDF ke, DOC ke, exe ke, so you don't need to write anything, just typing the file name and then you tekan enter, then dia akan buka. Okay, so macam tu. Alright, so now you dah boleh access folder, and then kalau nak tahu lebih banyak command line, you boleh type help, dia akan keluar. Kalau dalam kelas OS kita dah belajar cara nak create folder kan, make directory, betul? Okay, make directory, rename directory, delete directory. Okay, so this is just for recap lah. Kalau you nak shut down pun boleh, you nak restart your PC pun boleh. In case lah benda ni you boleh command line ni bila mouse you tak jalan, you punya mousepad tak jalan, so you boleh pakai command line. Okay, class clear? So these are the basic command line. Okay, ini je lah yang biasa. So, kalau nak delete ke apa ke, kita boleh buat secara normal kan. Okay, biasanya yang kita pakai untuk dekat command line ni, macam mana nak access folder dan buka file lah, Python tu macam ni. Okay, so next, okay, that was the basic things in command line. Okay, so now saya nak masuk network part network side of the command line So by using command line, we want to understand our network network details lah. For example, we need to know what is IP address, okay, how to buat ping dan sebagainya. Okay, so okay, kita take 5 dulu kalau you rasa.
Following guys. Siapa lambat masuk memang tertinggal sikit lah, sebab bila you masuk tu saya tengah explaining, betul tak? Saya tengah mengajar, so sometimes saya tak perasan you all masuk. Okay, so be ready lah, every time kelas kita 8.30 tu dah ready, okay, 8.30 dah ready. Okay. Okay, so now let's begin. Okay, so now bila I tanya, macam mana, what is your IP address? Okay, so normally kita conduct lab dalam lab session ni dalam lab UiTM Raut tau. So semua orang berada dalam satu network yang sama. Okay, kita berada di lab tu and then kita berada dalam satu network yang sama. So whenever kita play around with command line, with network, kita akan dapat a set of network details yang hampir sama kecuali IP address dengan MAC address. Okay, so now bila you berada di rumah masing-masing, mungkin result kita quite different lah. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. So bila saya tanya what is your IP address, so macam mana you nak tahu, ialah by typing IP config. Okay, semua nampak dengan jelas tak command line saya ni? Jelas nampak, jelas ya. Nampak dengan jelas ke command line saya? Jelas. Nampak sir. Alright. So type ipconfig and tekan enter. Now you akan dapati Windows IP configuration, and then kita akan dapat nampak semua adapter, network adapter yang kita ada. Okay, ni yang chapter 1 yang kita belajar basic network structure kan. So kita ada belajar NIC, network interface card. Okay, network interface card kan, for example kalau kita sekarang ni pakai laptop, semua laptop kita dah built in with NIC, network interface card. Okay, that's why kita buka je laptop, terus kita punya internet ataupun kita punya biar bahagian internet ni dia mencari wifi kan. So siapa yang check wifi tu is network interface card. So network interface card tu kalau kita nak tengok details dia, apa nama dia, brand dia semua, okay, dia berada di sini. Okay, wireless adapter. Okay, wireless adapter. Tapi kalau Ethernet adapter is for cable ataupun kalau you pakai kabel ataupun kabel RJ45 tu, and then you plug into your laptop, okay, Ethernet adapter ni yang akan take over you punya internet. Tapi kalau you connect internet by using Wi-Fi ataupun hotspot, okay, wireless LAN adapter yang take over you punya internet control ataupun dia yang akan connectkan. So kalau you tengok dekat sini, kita ada banyak, you all ada berapa? Saya ada Ethernet untuk kabel, saya ada wireless, Ethernet, and Ethernet tu, and then wireless LAN adapter, Wi-Fi. So finally, kalau kita tengok, ini tak berapa banyak info sangat, okay. Ini tak ada info, ini tak ada info, ini tak ada info. Tapi yang bawah ni ada info sedikit. Sedikit saya cakap sedikit sebab nanti kita akan tengok lebih banyak nanti. Okay, kalau you perasan, okay, bila mana you buka je laptop, celik je mata, you cari wifi kan, betul tak? Dekat UiTM. Celik mata, you cari wifi UiTM ataupun cari wifi hotspot. Whenever you try to connect a particular wifi, it will show you obtaining IP address, kan? Connecting and obtaining IP address, betul tak? So kita pun kena bersabarlah dalam 5 second or 10 second, betul tak? So what happened during the obtaining IP address is the UiTM DHCP server, okay, kalau you connect to UiTM network, yep. Sorry, kena pause.
Okay, what happen is bila you click connect, dia akan obtaining IP address. And during the obtaining IP address, UITM Wi-Fi atau UITM DHCP server will give your laptop all of these information. Apa yang information yang ada? Dia akan bagi IP address, dia akan bagi subnet mask, dia akan bagi default gateway. Faham? So just to let you know, obtaining IP address itu yang mereka bagi. Any questions so far? Okay, faham okay. How about kalau you connect to your telco? How about kalau you connect to your telco? Same thing happen. Bila you connect to you punya Maxis ke Celcom ke, during the obtaining IP address tu, telco tu akan bagi you IP address, dia lock you punya MAC address ataupun physical address, and then barulah dia bagi you internet. Okay. Semua device, laptop ke, handphone ke, tablet ke, mobile phone ke, kalau nak connect to internet, dia perlu ada IP address. So this is your IP address. Okay, clear class? This is your IP address. Okay, silap patutnya. Oh, saya tak pakai VPN. Semua device, you get me class? Kita disconnect ke tak kan? Okay, semua device, I ulang semua device, laptop ke, in order, sebelum dia nak pergi connect to internet, dia kena ada IP address. That's why during the connection kat sini, dia akan ada obtaining IP address. Okay? So next what's happened lepas you dah obtain IP address? Okay? Actually at the back, laptop you, mobile phone you akan terima IP address, subnet mask is standard one, and default gateway. Okay, clear? Okay, ini basic 3 yang you akan dapat. Tapi kita boleh tengok lagi, ada banyak lagi info yang kita boleh dapat daripada command line ni dengan typing IP config. Yes, tadi kita type IP config kan. Okay, now tambah /all. Okay, semua buat? Okay, tambah /all. And then you akan dapat lagi banyak info. Kalau /all you akan dapat banyak info. IP config dia bagi 3 ni saja. Tak cukup dengan tu, kita tengok IP config /all, you akan dapat lebih banyak info. You get me? Yes, sir. You all dapat apa yang saya dapat? Dapat. No, Izzati? Izzati dapat ke tak? Aiman? Aiman, apa IP address awak? Okay, how about Syahmi? Sir, IP address bukan kita kena kasih private ke? Tak boleh bagi tahu orang, sir. Okay, nanti itu kita cerita Okay, IP address kasih private ke? Tu nantilah kita cerita. Don't worry too much. Tak ada apa pun. Okay, so now sekejap saya clear screen balik Saya type IP config /all. Okay, let's go through what can we understand from IP config /all. Okay, the first thing first, we'll get to know our own host name. Okay, this is my laptop name ataupun host name. Host name tu biasanya you boleh tukar kan. Contohnya black laptop ke kan, laptop Azizi ke. Okay, so kalau you nak tahu laptop name you tengah nama apa sekarang, is yang inilah, you boleh nampak host name. Okay, host name ni juga kalau boleh jangan berikan information, maksudnya jangan bagi nama laptop Zul Azizi UITM Rauf, jangan macam tu. Sebab apa? Sebab bila laptop you ni connect to a network, okay, Wi-Fi network, mamak ke, okay, actually
attacker dia boleh scan, dia boleh scan siapa yang berada di dalam network mamak ni. Okay, bila dia scan network, okay, dia boleh nampak, okay, dia boleh nampak siapa yang berada di dalam network ni, dan dia boleh tengok apa nama dia. Okay, apa nama laptop yang ada. Sekali attacker akan bila kita letak hostname kita sebagai laptop Zul Azizi, so of course lah nanti hackers tu akan nampak, oh okay, orang ni ada orang nama Zul Azizi, so dia buka Google, dia type Google Zul Azizi UiTM, so dia dah dapat info sedikit Zul Azizi, email dia apa, macam tu. Oh dia ni lecturer kan, mungkin banyak info, so dia pun akan jadikan laptop kita sebagai target dia. Okay, perasan tak yang ni? Okay, so now dengan hostname saja tu pun dah agak berbahaya. Ini kan pula yang lain-lain. Okay, next kita pergi kepada Ethernet adapter, MCAP loopback adapter. Ni Ethernet ni saya cakap apa tadi? Bila mana kita pakai kabel ADSCP, Ethernet ni yang akan take over kita punya network details. Dia yang akan bagi kita internet. Setting ni semua dia yang bagi. Tapi yang ni tak ada nampak dia tak ada subnet mask. Sekarang ni saya tak pakai kabel, so yang ni sepatutnya, yang ni maklumat yang previously, mungkin previously saya pernah cocok kabel, and then inilah dia, that's why dia tulis preferred macam tu dia macam history. Okay, clear class? Okay, kita tengok yang wireless lah. Sekarang ni kita pakai wireless, saya pakai wireless. Okay, wireless LAN adapter, ni yang betulnya. Sekejap. Sorry, ini pun tak berapa betul yang ni pun bukanlah tak betul. Ni maksudnya kadang-kadang kita connect ke wireless Wi-Fi A atau Wi-Fi B, Wi-Fi C macam tu sometimes, ataupun kita running dalam laptop kita ni, saya running virtual machine. So bila running virtual machine pun nanti dia akan create another adapter for that virtual machine. Okay, so mungkin ini yang lepas punya activities. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini information saya yang tepat lah. Mungkin awak tak ada kan ni semua kan, awak hanya ada ini saja, wireless LAN adapter Wi-Fi. So this is detail more detail network configuration yang ada kat laptop saya. Bila mana kita pakai ipconfig/all berbanding dengan ipconfig saja. Kalau ipconfig saja dia akan bagi IP address, subnet mask. Itu saja kan. Tapi bila kita ipconfig/all, kita akan dapat macam-macam. Okay, so now kita berada di UiTM network. Okay, and then wireless LAN NIC saya, nampak? NIC stand for what class? Network interface card. Network interface card kan, network interface card yang berada dalam laptop kita. So maksudnya bila laptop kita rosak, tak dapat detect Wi-Fi, most probably network interface card kita yang rosak. Okay, network interface card tu Okay, so these are my network interface card. You all punya brand apa? Ada yang Toshiba kan? Saya punya laptop Huawei, beli tahun ni juga, so dia orang pakai Realtek. Okay lah. Okay, how about physical address? ID physical address tu apa agak-agak? Kedudukan tempat kita, MAC address kita. Kedudukan tempat kita kan? Okay. Kat sini, dekat laptop kita ni, bila mana kita connect to internet, kita kena ingat laptop kita, device kita akan dapat 2 ID. Satu IC number, satu alamat rumah. Okay. Yang physical address ni, dia ni ialah seolah-olah IC number device kita. Laptop awak ada IC number. Awak punya mobile phone ada IC number. Awak punya tablet ada IC number. So these are the IC number laptop awak. So in case anything happen you buat hacking ke apa, you akan tengok dekat dalam berita kan, dia orang ambil laptop tu, dia orang ambil komputer tu bawa kan, polis ambil komputer tu bawa pergi balai polis, betul tak? Sebab apa? Inilah dia bukti yang awak hacking menggunakan laptop ini. Clear? Okay, physical address ni juga akan di-lock dekat firewall, akan di-lock dekat telco punya server. So if anything happen, dia akan matchkan
physical IP address awak ni dengan IP address kita. So IP address kita yang ini. IP address maksudnya alamat rumah kita yang ini. Alamat laptop kita yang ini. Yang ini kita punya IC. So bila mana dua ni match, dua-dua ni unik tau. Tak akan duplicate. Satu dunia tak akan duplicate. Okay, kalau duplicate dia akan ada IP conflict. So dua-dua tak dapat internet. Dua-dua kena reset balik. Clear kelas? Okay. So yang saya cakap awal-awal kelas, jangan buat apa-apa. You scan ke, you try hack tu server luar ke kan. Mereka akan telco dan firewall mereka akan lock kita punya IP address dengan kita punya physical address. Okay. Advanced hacker dia boleh manipulate physical address ni lah. Dia ada tools yang boleh tukar physical address kita untuk jadi dummy ataupun fake punya physical address. Okay. Tapi advanced hacker kan tadi yang saya sebut. Tapi advanced forensic dia boleh reverse engineering balik. Dia tools untuk reverse balik. So dalam dunia security ni dia macam tu lah. Orang ni boleh kita securekan, hackers boleh hack. Kita guna advanced security, dia guna advanced hacking. Macam tu, okay. So pusing-pusing dekat situ je lah, okay. Okay, next kita tengok DHCP. Okay, sorry, physical address also known as also known as MAC address. Okay, sama dengan physical address. Macam ni, PHY. Okay, physical address also known as MAC address. Bukan Mac Apple tu, tapi memang MAC. Okay, next kita ada DHCP server. DHCP server stand for Dynamic Host Control Protocol. Okay, DHCP server ataupun DHCP enable. DHCP enable, yes, apa maksudnya? IP dia tak static, dia tukar-tukar. Okay, good. Okay, DHCP ni, dia ni auto assign IP address and network details. So, apa yang you nampak ni semua ni, siapa yang bagi ialah ni DHCP ni. Dia yang bagi. Dibayangkan kalau tak ada satu server yang auto assign. Penat tak abang nak pakai manual kan? Abang infotech kena bagi. Oh, ada student masuk, kita kena bagi IP address dia. Oh, bagi dia IP address 99. Macam tu. Kan? So, siapa yang bagi network details ni ialah ataupun IP address ialah DHCP server. That's why dia enable, yes. Kalau no, maksudnya kita kena buat manual. Okay? Clear? Okay. And then auto configuration, yes. Okay, IPv6 kita tak pakai lagi, kat Malaysia tak pakai lagi. IPv6 ni sekarang ni kita pakai IPv version 4 lagi. Ini format dia. Okay, ni format dia. 10.73.54.97. This is unique IP address. Tak boleh sama. Bilik saya 97, bilik sebelah 99, bilik sebelah lagi 98. Dia macam tu. Clear? Inilah IP address kita yang unik. Macam kawan kita tanya tadi, IP address bukan ke kena tak boleh beritahu orang, okay. It's okay, okay. Untuk kelas kita it's okay, okay. Sebab awak berada di rumah, network awak lain, okay. IP address yang awak dapat tu telco yang bagi untuk rumah awak saja, untuk laptop awak saja, okay. Dia akan jadi bahaya bila mana laptop awak dah jadi server, web server, which is available to the network, to the internet. Macam kita tengok Lazada ke Google ke kan. So itu dah available in the network, in the internet. So itu yang hackers boleh hack. Tapi kalau laptop kita, handphone kita guna telco IP address yang bagi, dia local lagi, local. Kita panggil local. Okay kelas, boleh? Macam saya punya IP address ni pun 10.73.54.97. Kenapa 10? Awak punya berapa? 192, betul tak? Betul sir. Awak punya 192 betul? Betul. Right. So dia kalau local IP address biasanya dia sama ada starting with 192.168.xx. Okay. Ataupun 10.73 set 10x.x.x. Macam tu. Okay. So sekarang ni sebenarnya kita berada di local IP address
ataupun 192.168.x.x. Betul tak? Tapi bila kita pergi ke luar, kalau pergi ke internet, IP address ni akan di-convert atau akan translate kepada external IP address ataupun public IP address. Itu. Ini internal. Faham kelas? So, sekarang ni kalau kita cakap, bukan kita tak boleh tunjuk IP address ke? It's okay, dia berada di local. So kalau ada orang daripada hackers daripada luar nak hack pun, dia kena lalu internet dan dia kena lalu firewall kita dulu. Barulah dia boleh jumpa kita. Boleh? Siapa yang translate ni ialah DNS. Kita dah belajar DNS poisoning belum? Belum lagi kan? Chapter tu nanti kita belajar DNS poisoning. So kelas inilah dia. IP address awak ni, IP address awak sekarang ni local IP address yang awak nampak. Bila mana awak pergi Facebook ke, actually laptop awak atau paket awak tu bila pergi dekat internet, dia akan translate to public IP address. Okay. So IP address dia berubah lah. Sekarang awak nampak 10 atau 192 kan, bila keluar actually paket kita akan jadi 200 ke, okay, macam tu. 150 ke, macam tu. Okay, clear kelas? Okay, sama juga dengan Google. Google yang kita nampak ni IP address dia lain. Tapi sebenarnya server dia punya IP address ialah lain. Okay. Dia macam yang kat dunia internet ni semuanya bertopeng. Bertopeng kan, ataupun ada nama lain. Tapi internally lain. Okay. Alright. Okay, so itu dia IPv6, IPv4. Okay. 10 ni, 73 ni, okay, 10 ni biasa standard. 73 ni Infotech UiTM ataupun network admin kena set. Okay. Dia nak 70 ke, 73 ke, okay. Tapi kalau 54 ni is 54 ni dia punya number subnet dia. Okay, contoh subnetting subnetting tu maksudnya apa? Dia punya segregation of network. Okay, for example, kan kita kat UiTM kan banyak ni kan, apa ni, banyak lab kan, betul tak? So, adakah semua lab tu berada dalam satu kumpulan? Tak dekat, sekejap saya try lukis. Okay, contoh kat sini lab A, yang kat sini lab B. Okay, ni A, ni B. A ada 30 PC. Buruknya. Lala, saya punya laptop tak boleh nak ni. A ada 30 PC and B ada 30 PC. So nanti diorang ni akan connect to router and then akan connect to switches, akan connect ke firewall, barulah pergi ke internet. So let's say yang ni kan, yang kita dah belajar ni kalau awak tengok, okay, ni komputer A, komputer B. Kalau dia berada dalam satu lab, dia akan berada dalam satu subnet, dalam kumpulan yang sama. Okay, let's say yang ni lab A, ini lab B. Okay, lab A, ini contoh kedua lab A ni dia akan subnet 1, lab B ni jadi subnet 2. Dalam lab A ada 30 PC, lab B ada 30 PC. IP address dalam lab A, okay, akan dapat subnetting 54. Semua PC dalam lab A akan dapat subnet number 54. Semua PC dalam lab B, 30 PC dalam B akan dapat subnet 54 ke 55 agak-agak? Subnet yang lain, saya rasa. Subnet yang lain, contohnya 55. Okay, clear kelas? Boleh? So yang subnet ni mungkin boleh sama. So 3 ni mungkin boleh sama. Okay. Bila mana dia dah sampai ke sini, okay, dia pecah pula kan. New subnet mana. Tapi kelas yang 97 ni,
dia unik. Awak 99, saya 97, kawan awak 90, ada yang 100, 120 macam tu. Okay, boleh faham? Okay, subnet mask ni, okay, the maximum number of IP address. IP address kita tak boleh pergi beyond 255. Paling biasa pun sampai 190, 200, 254 macam tu. Okay, kelas C punya IP address. So ini kelas kita punya IP address. Okay, boleh? IP address kita dapat bila? 22nd October pukul 9. Dia expired most probably pukul berapa? Okay. Most probably dia boleh expired pukul 10 nanti. Okay, dia macam tu. Okay. Default gateway pula. Default gateway ni agak-agak apa kelas? Untuk router punya, Router kan? saya rasa lah. Okay, good. Okay, default gateway ni, okay, you bayangkan kita sekarang berada dalam network UiTM. Betul? Ni laptop awak, ni laptop saya dekat jalan UiTM. Kita sama-sama connect to Wi-Fi UiTM. Awak nak pergi internet, saya pun nak pergi internet. Laluan paket kita tu akan sama. Lalu switches kan, lalu router dan lalu internet. Okay. Tambah sikit biasanya kita akan ada firewall kat depan ni. Firewall masih sama juga firewall sama juga macam device yang kita dah nampak ni. Tapi firewall ni dia akan tapis dia akan, kita dah belajar kan, dia akan tapis packets yang bad or good packets. Okay, firewall kat depan ni. Okay, so default gateway ni most probably, okay, mana tadi? Default gateway ni ialah laluan utama. Okay, so kalau in case kita punya diagram kat sini, default gateway tu akan jadi yang inilah, router ni. Okay, kelas faham? Okay. Kalau analogi dekat UiTM, kalau you berada dekat kampus sekarang ni, semua orang dalam kampus UiTM kalau nak keluar lalu mana? PB betul tak? Lalu PB. PB akan check lah kita, student UiTM ke tak. Akan check. Dia akan check kan, you nak pergi mana, you balik bila, betul tak? So itulah dia kita punya firewall atau kita punya default gateway. So agak-agak kalau awak berada, kalau kita semua berada di UiTM lah kan, lab UiTM, default gateway kita sama ke tidak? Sama. Sebab semua orang nak pergi internet atau nak keluar ke mamak akan melalui PB yang sama, betul tak? Maka itulah dia default gateway. So default gateway kita sama ke tak? Sama. DHCP server. DHCP tadi fungsi dia apa kelas? Untuk assign IP address kepada device. Alright, good. Assign IP address kepada device. Semua DHCP ni sangat genius dan sangat laju kerja dia kan. So dia memerlukan satu server khas. Inilah dia server dia. Assalamualaikum Sir. Saya nak tanya boleh Sir? Ya. Yang default gateway maksudnya router IP macam mana? Yes, router IP. Okay. Dia macam ni. Dia tak semestinya router. It can be firewall. Okay. Nanti kita akan belajar chapter 3. Dalam router tu sendiri, okay, kalau router yang murah, dalam router tu sendiri ada firewall, router based firewall, dan kita boleh setkan kita punya itulah sebagai kita punya default gateway. Tapi yang terbaiknya, kita tukar router ni kepada firewall. Okay, router, bukan tukar, okay, kita dekat depan router ni kita tambah firewall khas, satu firewall khas. Kan kita dah belajar kan approaches kan, jangan kedekut lah kan beli device betul tak? Kan perimeter approach kan. Kalau boleh banyakkan device lah kan. Firewall janganlah gabung-gabung dengan router firewall, router, span sikit. Okay, good question. Okay, so DHCP, okay, DHCP SIG ni kita tak pakai sebab DHCP akan bagi IPv6 lah. Okay, IPv6 ni nanti tanya lecture network awak. Apa beza 6 dengan 4, kenapa 6 tak pakai, okay. Cukup ke IP address 4 kita, macam tu. Okay, DNS server apa fungsinya tadi saya dah terangkan? Untuk translate public kepada private IP. Okay, good Aiman, to translate local IP kepada public IP. Okay, that's good. Dekat saya dia buat nota ni kan. So inilah fungsi DNS. Okay, dia bukan translate IP local kepada ni saja, dia
Actually dia tukarkan domain name kepada IP address. Nanti kita akan tengok domain name yang pertama ni kita nampak it's just a name. Actually ia ialah server IP. Tapi kita sebab dia orang tak nak lah macam menyusahkan customer kan. Okay, visit our website at 10.73.20.1. Macam tu kan. So that's why dia orang letak nama kat depan Google. Okay. Actually Google tu bila kita padam dia IP address kat belakang dia. So siapa yang translate domain name Google kepada IP address is DNS. Okay. 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 On setting conversion conversion internal kepada public ni sebenarnya dekat firewall. Okay, yang saya pernah buat. Okay. But it's okay, it's terlalu macam bukanlah technical, you kena ada benda tu baru you boleh buat. Tapi just let you know, so at least you dah tahulah apa fungsi-fungsi ni. Okay kelas. Okay puas hati. Saya juga ada Bluetooth, laptop saya ada Bluetooth sebab Huawei, handphone Huawei. Saya letak je dekat laptop saya ni, diorang connect handphone connect dengan laptop. Tu saya suka Huawei punya teknologi. So dekat laptop saya ni saya boleh nampak saya boleh guna handphone. Okay, that's why saya ada Bluetooth network connection, awak tak ada. Okay. Okay, now semua dah faham pasal LAN apa fungsi DHCP, subnet, apa fungsi default gateway, DHCP tu apa, DNS server tu apa, kita IP version 4 ke IP version 6. Okay, kalau dah tahu kira dah okey dah tu. Okay, now saya nak tahu macam saya sebut tadi kan, itu IP address saya. How about IP address luar server? Okay, macam mana kalau kita nak tahu IP address Google? Boleh type ping. Okay, ping ni fungsinya selain dia boleh translate IP address, dia juga digunakan untuk troubleshoot. Troubleshoot ni kenapa? Sebab let's say bangun pagi saya buka laptop, saya buka Google, Google tu loading lama kan. Saya tak tahu network connected okay. So kita tak tahu sama ada bila kita buka website tu loading lama. Kita akan tertanya sama ada internet connection kita problem ke atau server tu problem, betul tak? Kalau internet connection kita problem, mana mungkin saya bayar bil, kan kuota saya banyak lagi. So kenapa website Google ni tak boleh nak loading, betul tak? So apa kita boleh buat? Kita buka CMD, kita ping Google. Bila kita ping Google, okay, pinging google.com.my in bracket IP address 216.58.221.195. So now semua dah familiar kan dengan IP address. Okay, kenapa dia sampai 200 sir? Kenapa dia tak 10? Kenapa tak? Sebab dia tak 192. Siapa nak jawab? Kenapa IP address Google ni tak 10 atau 192? Sebab itu IP address bila dia dah public untuk buat server. Bila dia dah public, okay, bila dia dah public, IP address dia akan jadi external IP address. Dia dah tak pakai 10 atau 192 lagi. Okay, clear? Okay, that's good. 221 ni apa? Aiman dia jawab. Cuba Cik Wan jawab. Cik Wan. Oh, Cik Wan. Yes, sir. Subnet Google apa number? Subnet Google. Yang tadi 8888. Subnet. Subnet. Subnet dia nombor berapa? IP address Google, subnet dia nombor berapa? 216 lah. 219 dia berapa? 21. Subnet dia 58. Subnet dia 221. 221. Yes. Dalam network Google ni mungkin ini subnet dia and then dia ada banyak IP address. Untuk google.com.my yang Google server yang berhampiran dengan kita sekarang ni 195. Awak cuba ping google.com.my, adakah dapat IP address yang sama? Saya dapat 2404.6.000 lain dengan lain okay. Some of the telco, I'm not sure, memang ramai yang tak boleh nak pinging kalau you pakai, not sure what Unify ke telco ke, okay. Dia tak bagi you all traverse maksudnya menggunakan network network punya command line. Okay, but it's okay, you boleh tengok dekat sini. Okay, these are the standard one. Okay, kalau you tengok kat sini, kita pinging Google.
Bila mana kita pingin Google, Ping aku. kita akan dapat IP address Google. Okay. Dan bila ping Google ni, actually kita hantar 4 paket. Sama. Kelas kita hantar 4 paket. Kita akan 4 paket, hey Google. Nah, 4 paket. Paket 1, paket 2, paket 3. Tengok. Kalau Google respond balik, kan? Dia macam inilah. Assalamualaikum Google. Google akan respond. Waalaikumsalam. Kalau Google respond balik, dia alive ke tak agak-agak? Dia live lah, betul tak? Server dia live. Maksudnya server dia hidup. Kita boleh access server dia. Okay. So pinging ni is just Assalamualaikum. Very simple Assalamualaikum. Whereby we sending 4 packets. Each packet bersize the paling minimum one iaitu 32 bytes. Okay. Sebab kita nak pergi salam je kot. Kita nak bukan communication hantar gambar ke apa. Kan? Kita dah belajar dalam chapter 1. Satu paket berapa size dia? It can be 32 bytes until 65k byte. Betul tak? 65,000 byte. Okay. So kalau belajar balik chapter 1, kan everything yang kita buat dekat internet ni is by sending packet je sebenarnya. Kan? Sending packet. You hantar WhatsApp pun, you hantar gambar, itu dia akan pecah pada packet-packet. Packet dia macam ni, dia travel macam ni ada. Sending packets. Tengok. Server pun respond. 6 packet balik. Saya hidup. Salam. Macam tu. Inilah dia boleh digambarkan communication yang biasa kita buat. Okay. Dia respond balik bytes berapa, okay, time yang dia ambil untuk respond, berapa time to live, berapa, okay. Okay, kita Ctrl C untuk matikan dia, kita CLS balik, kita ping Google balik. Okay, saya repeat balik. Okay, so this ada pinging Google ataupun you boleh ping, nak ping apa? Lazada boleh. Kalau saya bagi maksudnya boleh pinging ni tak ada apa, no problem. Dia tak trigger firewall pun. Okay, pinging Lazada, ini dia IP address Lazada respond 290 millisecond. Ini 30 millisecond. Mana lagi laju? Kan? Okay. Packet send for, receive for. Ada packet loss tak? Tak ada packet loss, betul? Tak ada packet loss, okay? Saya ada terangkan sedikit pakai packet loss masa dekat chapter 1 kan? Okay, sometimes packet kita loss. Okay. Selain daripada pinging, kelas, kita boleh buat troubleshoot juga. Kita nak tengok network kita stable ke tak by putting -t kat sini. Kalau kita default ping lazada.com.my, dia akan hantar only 4 packets. Tapi kalau kita letak -t, dia akan bagi multi ataupun unlimited packets. Dekat sini bagus untuk kita tengok network kita stable ke tak. Kalau dia pinging and then cantik je kan, cantik je dia respon. Maksudnya network kita ngam lah, network kita stable. Okay, network kita no problem. Dia punya time respon pun sama, maksudnya network kita stable. Bila mana kita macam sekarang ni kan, dia stuck, dia time out. Okay, kadang-kadang sini time out, lepas tu sini time out, lepas tu sini time out. So bermaksud network kita sekarang tengah ada congest ke, network kita tak stabil ke dan sebagainya. Clear so far? Okay. Kenapa kita belajar ping? Sebab selain daripada nak tengok server kita up or down, hackers menggunakan ping untuk lihat sama ada dia boleh connect dengan laptop kita ataupun tidak. Pinging ni bukan saja kita kena ping website. Kalau kita berada dalam satu lab, kalau kita tahu IP address kawan kita, okay, kita boleh ping IP address kawan kita. Kita boleh ping laptop kawan kita. Kalau kawan kita tu respond, bermaksud kita boleh make further attack. Hackers tu boleh make further attack. Make further attack meaning that they can scan kita punya laptop, dia boleh buat DOS attack kepada kita punya laptop, dia boleh scan, dia boleh tahu OS kita apa, dia boleh monitor kita dan sebagainya. So dengan ping saja dia jadi permulaan. Okay, 1000 journey begins with a single step. Kan? So sebenarnya kelas ping saja
daripada ping kita boleh tahu laptop tu respon ke tak. Okay, server yang power, laptop yang power, okay, dia sembunyikan diri dia daripada pinging. Hackers try to ping but dia tak layan. Okay, nak tengok tak macam mana tak layan. Okay, saya try. Bila mana kita try ping, dia jadi ping request not found ataupun dia time out. Okay. Laptop awak, bila awak enablekan firewall, enablekan antivirus, sometimes antivirus awak akan buatkan laptop awak drop the packets, pinging Bila orang ping, dia tak respon. Laptop awak tak respon. Walaupun laptop awak hidup, hackers ping, dia tak respon. Walaupun server Google tu hidup, bila orang ping, dia tak respon. Boleh buat juga macam tu. Okay, Ras boleh? Sebab bila pinging ni, dia hantar ICMP packets tau. Internet Control Message Protocol. Okay, di mana protokol ni bila memang untuk get acknowledge. Bila siapa yang terima ICMP packet ni, dia akan respon. Router ke, server ke, kan, laptop ke, bila dia terima je ICMP packet ni, dia akan respon by default. So that's why kita kena set dekat firewall, hey firewall, kalau ada hackers nak tanya ICMP packet, kalau ada hackers buat ping attack, jangan respon. Kita boleh buat setting macam tu juga dekat firewall. Okay, clear class? Saya tak nak go detail sangat, okay. Just to let you know, that's the function of IP pinging. Okay, bagi salam, nak tahu up ke tak, nak buat troubleshoot, nak check stable ke tak network, nak tengok packet loss, okay, nak tengok IP address. Okay. Okay, tadi saya dah cakap kan, domain name ni just nama samaran saja. Sebenarnya dia tu ialah IP address. Nak tengok buktinya, awak ambil IP address yang awak dah ping, awak pergi ke browser. Okay, awak letak IP address dekat browser, then awak akan dapat, oh my god, kita ping Lazada, dia keluar tabau. So maksudnya dia sharing the server. Okay, alright. This is UC information, right? Okay, I pun tak tahu yang ni. Okay, kelas kalau you nak tengok, you boleh ping Lazada. Sepatutnya kita buka Lazada, keluar Lazada lah kan. Tapi kita dapat IP address the real Lazada, but actually the real Lazada is tabau Okay, how about Google? Google saya buat Google and then saya letak dekat sini IP address. So apa jadi ialah dia open up Google. So meaning that Google ni just a name, actually at the back ia ialah IP address. Boleh kelas? Okay. How about kalau kita nak tahu daripada UiTM ni, kalau saya buka Google atau saya buka Lazada, apa laluan dia? Adakah daripada Pahang ni dia terus pergi ke Lazada kat China ni? Yang menariknya kelas kan, kita juga boleh buat, kita boleh juga ambil IP address ni. Ambil IP address ni. Kalau betul-betul lah nak explore kan, nak dapat details kan, kita IP locator. IP locator. IP location. IP address ni, type iplocation.com. And then dia boleh masukkan IP address dia. And then you boleh letak lah, you boleh tahu apa dia punya ni. Saya suka iplocation.net. Actually ni akan belajar dekat macam menarik pula Lazada ni, dia pergi buka. Okay, so okay, apa yang saya buat ialah saya ambil IP address ni, saya pergi ke iplocation.net, IP lookup. Ini kita panggil IP lookup, IP nak tengok location kat mana. So bila kita masukkan, kita dapati IP ni berada di China, dekat region Zhejiang, Hangzhou. Server atau network yang dia pakai ialah Alibaba. Kalau kita kita pakai TM kan, diorang ni Alibaba. Alibaba kat sana is penyedia internet juga. Penyedia internet, penyedia ISP, internet service provider.
penyedia web server dan sebagainya. Okay, alright. So yang pertama diorang IP location ni suspect dekat China, kedua dekat Singapore. Logik juga lah, dia ada mirroring ataupun kita panggil proxy server dia dekat Singapore. Sebab kalau orang Malaysia, Singapore, Indonesia nak buka Lazada, tak adalah dia orang pergi ke server dekat China kan. Dia hanya pergi dekat server yang Singapore sahaja. Okay, so itu sedikit pasal IP address. Banyak info kita boleh dapat. Apa yang saya tanya tadi ialah macam mana kita nak tahu daripada Pahang ni bila buka Lazada, adakah dia terus pergi China ke dia ada laluan lain. So apa kita buat ialah kita trace it and class. Are you following? Kita trace it, kita type trace it followed by IP address. You all mungkin tak mungkin jadi, mungkin tak jadi sebab you all pakai network telco sendiri, telco Okay, sekarang ni daripada PC saya, paket saya tu bila saya trace it ni kalau saya ping tu, dia akan pergi ke 254. 254 ni apa kelas tadi? Siapa ingat? Siapa ni? Fakulwah 254 ni Chinese OEM. One Alif 254 ni apa? IP address apa ni? ni saya punya gateway. Saya kat sini, lepas tu paket saya akan lalu gateway, lepas tu barulah Device. Okay, bila dia pergi internet, 254 ni gateway, and then most probably ni sama ada firewall ataupun ni router tau. Bila dia dah pergi 27 ni dah IP luar internet. Okay, dia pergi somewhere internet kat sini. Okay, kalau nak ikutkan network UiTM, seluruh UiTM punya network, apa-apa yang kita buat dekat menggunakan line UiTM, kita hacking ke, kita browsing ke, kita buka Instagram ke, semua paket kita akan melalui TM Cyberjaya. Dekat, kalau boleh Google TM Cyberjaya, dia ni ada data center. Semua dalam tu ialah Cyberjaya. TM Cyberjaya ni, diorang ada data center, semua paket kebanyakan agensi kerajaan akan lalu situ. So dekat situlah dia akan check ada hacking ke tak, ada bad traffic ke tak, ada DOS attack ke tak, dan sebagainya. Clear class? So be careful So diorang ada TM and then barulah diorang paket kita tu pergi kat server Google ke, Facebook ke dan sebagainya. Okay, banyak layer of security yang paket kita lalui sebenarnya. SKM pun boleh nampak. Okay, sometimes SKM boleh monitor and then boleh ada hub untuk downkan dan sebagainya. Okay, so now agak lambat sikit. Okay, mungkin banyak hops ke so lebih kurang macam ni lah. Alright. Okay, how about kalau kita try, kita tak payah pergi jauh. Kalau kita try Lazada ke apa, dia satu server dia jauh, satu lagi sometimes takut security dia block How about kalau kita trace UiTM Pahang sendiri, tengok laluan dia macam mana. Okay, sementara tunggu boleh kita take file sikit. So yang ni apa yang kita buat ialah kita nak tengok paket kita tu laluan dia macam mana. Adakah daripada Pahang terus pergi ke server Shah Alam kan? So ini laluan dia kelas. Ya, kita dah sampai.
Ini yang saya katakan tadi, okay, bila dia 10, 254 and 1, okay, mungkin kat sini ada 2 device mungkin ini 254 and then this one is 1, kat sini ada 1 tu maksudnya firewall, ada gateway kat sini 254. So dia pergi ke internet. Internet ni akan jadi 275858 internet. Kalau nak ikutkan 58 27 ni kita punya, kalau ikutkan dia akan lalui Cyberjaya, TM Cyberjaya tu, barulah dia pergi balik ke server UiTM. Okay, kalau ikutkan server UiTM punya website ni berada dekat Pahang Jengka, okay, tapi walaupun dia dekat Jengka, daripada route ni paket kita tak ada dah terus pergi Jengka, dia akan lalu Cyberjaya dulu, dia check paket kita baru dah pergi Jengka. Okay kelas? Okay, 242 ni agak-agak apa? 242 ni agak-agak apa? Anyone? Firewall. Firewall ataupun default gateway UiTM punya server. Tu ni most probably firewall. Okay, boleh? Barulah dia jumpa server internal, okay? Internal server UiTM. So, ulasan ni server website dia. Kalau kita buka kat sini, kita akan dapati ini server UiTM. There's been a server configuration, kan? Okay, misconfiguration. So these are the server UiTM. So kalau kita boleh buat traced dekat Facebook, most probably kita boleh jumpa. Okay, so semua minta traced dekat Facebook and then paste your result dekat kita punya ni. Maksudnya untuk hasil hari ni lah, hasil tangkapan hari ni menggunakan toyol. Okay, saya paste dulu. Okay, ni saya punya. Okay, so minta you all trace Facebook atau Google and then look at the result. Sir, nak tanya. Ya. Kalau time tracer kan, dia dalam 18 ke 19 hop tu dia jadi request timeout. Tu maksud dia apa? Maksudnya laluan dia panjang. Awak trace apa Lazada kan tadi. Lazada kan. Lazada kita nampak tadi server dia dekat China. So laluan dia panjang tau. Kan? Bila laluan panjang, sometimes some of the hops tu ada server yang tak nak respond. Clear? Dia tak nak respond ataupun paket kita lost. Boleh? Okay. Boleh. Cuba tengok Facebook. Kita dah jumpa dah Facebook punya server. Laluan dia agak panjang juga. Yang net ni most probably TM punya, sebab nampak cool kan? Cool 2. KUL ni Kuala Lumpur network ni network name lah ni. Kita tak tahulah kan, AE1 ni semua ni diorang punya network name. Paket kita travels on the keluar je daripada firewall, the travels along the network and then dia masuk local. Yang ni kita tak tahu, ada local network mungkin dekat Shah Alam. Ini Raub masuk Shah Alam dia keluar balik, dia pergi TM, daripada TM barulah dia pergi ke firewall gateway Facebook, then barulah dia jumpa Facebook. So jahatnya hacker nanti dia akan ambil IP ni, dia test satu-satu. Okay. Dia scan satu-satu IP ni. So kita jangan buatlah kan. Okay, how about kalau saya masukkan, kenapa tak? Yang kita tahu facebook.com saja kan. Well actually inilah dia nama yang orang Facebook bagi nama dekat server dia orang. Okay kelas? Okay. H star mini HSHV 02 KUT 2 macam tu. Actually kat server tu memang biasa kita akan bagi nama tau. Contohnya kalau server tu database, kita akan nama SVR-DB-IBM-KUL macam tu. Adalah maksud-maksud tertentu kan. Tapi orang tak boleh tahu tau.
Tapi dengan Tracert kita boleh tahulah, oh Facebook ni dia namakan server dia orang H mini SHV. Adik-adik awak kan, kadang-kadang diorang tahu facebook.com sajalah. Kita tahu sekali nama server tu dan IP address Facebook. Copy IP address Facebook ni kalau kita paste kat sini pun sama. Dia keluar. Yang ni right. Boleh? So tu dia. Ni tabau. Okay, so I think Tracert kita dah belajar ping, Tracert, IP config. I think kita dah habis lah kan kita punya syllabus. Okay. Okay dah. Okay, minta hasil tangkapan post dekat sini, and then lastly saya nak tunjuk SNS lookup. Patutnya ni kita tengok dulu awal-awal. NS lookup, name server lookup is just kita punya DNS server tadi lah. Okay. So NS lookup kalau kita nak tengok default server kita apa, okay, kita sekarang ni berada di dalam network apa, okay. Bila kita berada di dalam network UiTM, bila kita NS lookup nanti dia akan bagi tahu apa server DNS server kita sekarang ni. Okay. Tu boleh jugalah memberi info sedikit, but not as much as ping, Tracert dan yang kita dah buat tadi. Okay. NS lookup ni just untuk tahu internal server kita. Tapi actually kita boleh dapat banyak dekat IP config/all. Yang 12 tadi tu ni dia. 7, 12 kan. Bila kita NS lookup, okay, dia akan bagi tahu NS lookup kita. Okay class, so any other question? So I hope you know, now you know how to use the basic command line, IP config, dah tahu ping request, dah nampak packet to sending for packets and unlimited packets, and then kita dah buat trace routing dan kita dah understand packet traverse. So understand packet traverse yang kita buat dekat ni lah, Facebook dan Tabau ni tadi kan, UiTM. Boleh juga you nak try Tracert UiTM pinning dot okay, pinning dia pakai langsat, kita pakai pulasan tadi kan, pinning dia pakai langsat. So actually info-info macam gini nampak macam biasa-biasa, tapi untuk hackers dia orang suka So now dia orang tahu server UiTM pinning dekat mana dan UiTM pinning pakai apa, pakai cPanel. Saya tak nak go further, dia agak berbahaya. Okay. Okay, any other question class?